Sino yung Chinita? Isama nila. Epes yun eh. Naglaro ang Navy sila. Naku ako, nag-live si Tibor. May Navy sila eh. Naglalaro ata. Tibor Goloid. Nag-live pala siya kanina. Umaga. Tibor. Re-recon lang ako, JC ah. Ano yan, pre? Re-recon lang ako. Yan lang. Baka kasi hindi kita matansya eh. Baka niring kita matansya. Wala kang BA mamaya eh. Joke lang, sinigas. Mamili ka na lang naman. Walang BA, walang MH. Joke lang, boss. Kawali ah. Go live muna tayo. Go live. Ano kasi yan? 254552. Just put your hands up in the air. Wala kayong holiday, Tito Joey? Thanksgiving din nata sa inyo dyan ah. Okay na boys, paparty ako. Ako ba? Dito sa ano. Oh, ito pang episode. Na ako. At makapag-mute. Kung pinag-interesan ng mga sasakyan natin, hindi malabong puntiryahin din ang start fee. Pagpapladuan din nila ang bagay na makukuha natin ito. Kaya kinakailangan ba nila nito maigi?
Focus na lahat, boy. 3. 3, 200 pasok na, boy. Kapege, pilases mo na kayo ya. Tag-dalawa tayo, boy. Tara, kay China, parte, bilis. Tara, nano. Ready? 1. Bang! Yun. Putang ina mo, namatay ako. Tali ako. Iba yan na ano. Okay, boy. Ready, 1. Gago, wala pala akong cards dito. Tingnan sa taas, so ready no, ano? Ready, 1. Continue, invite mo tong ano. Pasok na kayo, right, boy, mga ano. Sino? Guys, save muna kayo, boy. Save. Tapos pasok kayo, right, boy. Sino ba? Hindi ka marinig. Ray. Yung JX. JX, ya. Asa na? Si Ray. Kala ko Ray. Dito boy, portal. Okay, Ray. compass man dyan, boy. Dito na, pumasok na yan. Pumasok na. Ito, sabi ko. Gago, i-reso nyo nga ako dito sa labas, Ray. Pagka namatay ako ulit. Ray, accept mo. Grabe, Decline, boy. Grabe, ote ng Nocturnal Star, si Gami. Decline si Ray. Ayun na. Wala namang iba eh. Hoy, gago, piyo tayo dito, ah. Nag-drop lang ako, ano. Nag-buffs lang ako. Pabeya ko Compass na lahat, boy. Compass na lahat, boy. 3, 200 PMH nga, boss. 3, Pumasok dito ah. 2. Dito muna. yan. Ikot! 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready? 1. Pwede na, boy! Okay, balagbag, boy. Cancel, boy. Okay, tornado, balagbag, cancel. Isa pa, ready, 1. Wala na ba? Utang ina kasi ng mga polo na Wala, pangalan bakit natin. ako preso yung baka busy ng owner niyan? Focus nga lahat, boy. Ayun na, ready, 1. Kachina, di ka, temik siya kaya. Compress muna ulit, boy. Mid, dead, madami. Okay, compress muna. 3, 200 PMH nga, boss. 3, 200 pa mid. Drop pa lang, oh. Nauuna si Ate Reyna. Push. Grabe naman yan. Ikot! Ready ng 1. Pwede na, ready 1. Go! Yeah, ikot. Purot naman ng Ember na yan. Sige, boy. Pasok lang yung mid, boy. Gogo, wala pala ako napatay doon. Okay, BT. Para sa Milaro. Party. Compress nga, boy. Compress na lahat, boy. Kanisya ko, ah. Compress. 3, 200 PMH nga, boss. 3. Naman sa bloodless lagi, ah. Lebs, saan? Right. Tara pa right. MH Labs. Ayun na, boy. Pa-ready ng 1, ha? Ready? 1. Sabay nyo naman, boy. Galing R2, boy, ha? Pa-ready ng 1. Ready, 1. Reso nga, boy. Compress na lahat, boy. Makakro ko na. Ito, di spoiler guild, dati spoiler guild. Ayun na, pa-ready ng 1. Ready, 1. Inaabot na dahil. Boy, wag nyo patayin niya. Wag nyo na patayin yung Melby, boy. Reso, boss. Wala. Mid. Ano? Oh, compress na lahat, boy. Compress na lahat, boy. 3, 2, 100 PMH nga, boss. MH. 3, 200 baba. Pamid. Ikot kagad, boy. Ikot na. Push. Ready, 1. Sige, boy. Ikot, boy. Ikot. Kumakalat sila, boy. Pa-ready ng 1. Ready, 1. Sige, balagbag, boy. Ubusin nyo. Ready, 1. Sa OT. Pabay niyan. Ready, 1. Compress na lahat, boy. Paribit ako, paribit. Compress na lahat, boy. Ito nga MH, boy. FS ko, asa na? Guess ko. 3, 200 PMH nga, boss. 3, 200 PMH, boss. 3, 200 baba. Left side. Tingin left side.
Ang ina, wala, balik. Balik. Likod muna, para din ng 1. Sila Lijo, ready 1? Tara, pa right side na, boy. Compress na 3, 2, 1, tara push na, boy. Ready 1? Okay, balagbag, boy. Okay, cancel tornado, boy. Okay, ubusin nyo, boy, para din ng 1. Yung, wag nyo patayin si Melby. Sorry, sadya. Si Joel, sinasadya ni Joel, pre. Kitang-kita. Kita ko nga din eh. Pabi ako, boss. Sabi ni Ayan. Joel, uy, Edmar. Saan, Lebs? Dito, nakatapak. Sige, dito lang muna, boy. Compress nandito. Si Ike, sisalin nyo, boy. Kitang MMR, tinusok eh. Sige lang, dito lang, patayin yan, boy. 8, 7, Bro. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready, 1? Gago din naman tayo, Will. Ubusin nyo, boy. Hindi ko nga napati. Top 1 kills lang. Hello, motherfuckers! Okay, compress na lahat, boy. Compress na lahat, boy. R1. Okay na. Saan nakapak, Leb? Mid. 3, 200 PMH nga, boss. Saan nakapak, Lebs? Wait lang! Mid daw. Right. Ay, right daw. Dito lang sa right lang, boy. Sige lang. Compress nandito, boy. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready, 1? Pwede na, boy, ah. One hit lang pala yung bobo na yan. Okay, compress na, boy. Gagalaw tayo. 3, 2, 1. Tara, baba. Mid. Tingin mid. Left SGUG. Mid muna, boy. Mid. Ito nga. Ready, 1. Tara, 3, 2, 1. Tara, push na, boy. Left. Palep, push. Push nga, left, boy. Compress muna, L1 lahat, boy. L1 lahat, boy. Compress na lahat, boy. L1. Nasa L2 ah, yung Sige, UG. boy. Sige, boy. Compress muna, L1, boy. Boy, party ko. 3, 200 PMH nga, boss. Bakit sila dito? 3, 200. Asan? Dito muna, boy! L2 daw. L3, 3, 200 push L2 nga, boss. Tara pa, L3. L3 ba? Okay. Para yun ang 100, 1. Tangin mo, inubos. Tara, balik na, L1. Ang ina Ay, ni puta. Ay, rush ka ako. L1 muna lahat, boy. Compress saglit. Sync yun na, Will ah. 2, 1, tara, baba. Ready, 1. Patay nila. Mid. Tingin nga, mid. Ikot, mid. Ready, 1. Okay, push. Balagbag cancel, boy. Wala ko napatay doon. Kapal naman ang ulo mo yan. Okay, compress na, boy. Sige lang, compress muna lahat, boy. Macro ko na. Compress. Yung, wait lang, lumabas na yan. Compress na saglit, boy. 3, 2, 1. Tara, right side niya, boy. Right side tayo, boy. Ikutan nyo kagad, boy, ah. Ito, ah. Ready, 1. 7. 6, 5. Sila di spoiler mauna. 3, 2, 1. Ready, 1. Sila di spoiler, boy. Naku. Ulong kumancel, nakapiyo. Okay, cancelin nyo, boy. Ubusin nyo. Compress na kagad, boy. Okay, pubusin nyo yung sum, oh. Compress na lahat, boy, sa macro ka. Paribit nga ako, boss. 3, 2, 1 PMH nga, boss. 3, 2, 1 pa mid, boy. Mid. Ito. Wag. Ito, L1. L1. Papasok pa lang. P1. Okay, cancel, boy. Balagbag, boy. Isa pa. Tornado. Ready? 1. Patay ako nung. Bird command mo nga muna, boy. Okay, dito lang sa L1. L1 kayo lahat ha, ako muna gagalaw, dyan lang kayo. BL, Tito Mars, BL. 3, 2, 1, macro. Tara, pa mid. Mid. Oy, Pinoy. Mid daw. Okay, akit na. Okay, gitna. Banatan nyo na, par. 3. 2,
1. Pwede na yan ha, pwede na yan boy. Pwede na yan, ubusin nyo na. Right SG. Okay, paubos. Compress agad. Compress na, macro. Ayun na, hagdan na. MH lahat, pre, MH. 3, macro, 2, 1, tara push, left side. Ay, 8, Ito ha, 7, 6, sige dito lang. 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na yan, par. Banatan nyo na. Parto ha, parto na yung anak ko, Pinoy. Okay, back. Macro. L1, compress. Okay, bitaw image na lahat. 3, 2, 1, tara bitaw image par. Sabi ako, Lebs. Paruan tayo, paruan. Boy, baby. Double ba yan? Paruan. Sabi ako, Lebs. Okay, angat. R1 pre. Parto pre, parto, ang dami pre. Tang ina mo. Arto pre, parto. Okay, ubusin nyo na. Balagbagin nyo pre, pabiyay ako ng mga archer dito pre. Okay, paubos par. Lah, namatay ako. Sa likod, yung Nero pre. Tay mo, ano? Romel yan. The fuck? Ang ina, puro miss. Yeah, R1 lang. 8, 7. Wala akong bilang dyan, pre, ha? Pwede na yata yan, pre. Pwede na yan. Okay, laban nyo na dyan. Par, push nyo yung box, par! Nakapwesto kayo dito sa labas. Sabihin na si Basic ha. Ito mga Itong rain, FPS dito, ha? Pag BBA nyo nga yan. BA mo nga yan. Chinita, BA mo to. Huy! Mid yan. Macro lang. Bitay MH nga, bitay MH. 3, MH, 2, 1, tara pa mid. Dabi sa mid. Okay, push mid. Angat na. Angat agad, boy. Angat na agad. Ubusin nyo na agad, pre. Paubos lang. Okay, ubusin nyo lang. Ubusin nyo lang. Okay, compress. Saan natapak, boy? Ilupa. Baba yung ano, si Pinoy. Ito lang, bumaba Oy, na. Pinoy, ah. Sige, dito lang. MH lahat. 3, 2, 1, tara push. Gago na lobot yung mouse ko. What the fuck is this mouse? Okay, pa-L. 8, 7, L, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ready 1. Okay, laban nyo pre. L1. Compress agad. Pa-BL nga ako, boy. Lupa pre, sa gitna, oh. Masok dito yan. 8, 7, 6, MH, 5, 4, BA agad yung Nero. 3, Pwede lahat yun. 2, Sorry yun. 1, ready 1. Okay, laban nyo pre, laban nyo. Yung R2 paubos ako sa R2 ah. Ay, L2 pala. Okay, L1 na lahat pre. L1 na. Gago, nawala ko na yung mga member dito ah. Dito na yan, nasa L2. Ito sila Basic. Likod, Maki. Sabihin nyo na to. Okay, bitaw image na. Sabihin na yan, Hindi ko sabihin na. na-BA. 3, 2, 1. Wala, nag-miss ako eh. Baba. Kare-reso ko lang sa iyo. Pamid, ready. 1. Okay, paubos. Mid, ubusin nyo yung nasa mid. Right, MPSG. O, 3, 2, 1. Kasya pa MH siya. Tara, right. Diretso na. Okay, sagad.
Sagad nyo lang, sagad nyo lang, sagad nyo, pre. Umangat na kayo, pre. Yung mga brawler dyan, wag na kayo pumwesto-pwesto sa hagdan. Mamamatay lang kayo, eh. Na kayo ng tinapa talaga, oh. Sige, laban lang dyan, pre. Sa R2 nga, pre, papunta na yung R2, pre. Pakilinis yung R2. Sige, pakilinis yung R2. Pag wala na dyan, pre, punta na kayo R1, ha. Nakatapak dyan niya. R1. Mga tapak daw. Okay, dito lang. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na iba dyan. Pwede na iba dyan, boy. Pwede na iba dyan. Pwede na iba dyan. Okay, banat lang. Paubos lang. Paubos. Okay, ubusin nyo. Yung west. Akin yan, west. Macro. 3, 2, 1. Bitaw MH lahat, pre. Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara, baba, boy. Sige, baba. Pamid. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na yan pa. Ready? 1. Okay, laban nyo lang. Paubos sa mid. Papunta tayo L, ha. Rekta na to L. 3, 2, 1. Tara L. L1. Hey! L1. Sige, L1 pre. Rekta na. Angat agad. Tang inang yan. Di man lang sinipa yun. What the fuck? Ako, tinuto ko yun, ha. Late Sige, na. angat na. Nabihi ako, Lebs. Sige, paubos na dyan pre. Hanggang R2. Sige, hanggang R2 pre. Meron pa ba R2? Pag wala na R2 pre, balik kayo, ha. Yung nasa gitna, oh. Si Jin, oh. Ayan pa, isa pre, oh. Sige, compress na. L1. Sige, bitaw MS nga lahat, boy. Pabiel nga ako, boy. Clear mid, yeah. 3, 2, 1, tara. Par. Saan natapak? Ayun, nag-miss. R1 na lahat. Angat na. Wala na matitira sa baba. Angat na agad, pre. Angat na. Angatin nyo na, pre. Angat na. Sige lang. Sige, push na. R2, ha. Tingin na R2, ha. Clear! Ayun na, R2 galing. Ino mo. Biglang nag-SP, ha. Okay, macro. Bitaw MH na, boy. Bitaw MH. Tara, push. Palep. Silip muna mid. Ay, iba talaga yun. Mid. Paubos sa mid. Ang Paubos sa sarap, mid, eh. pre. Sorry, Melvin. Sinasadya ko talaga yun. Paubos sa mid. Okay, compress agad, pre. 3, 2, 1. Tara, pael. Para dito Okay, ako, angat na. Angat agad. Walang matitira sa hagdan, ha. Angat na. Ready, 1. Okay, sipa agad, pre. Laban nyo agad. Ay, potang ina mo. Sino yun? Paano nga ako? Kumad mo na sa'yo, dahil ko, hindi ako makapatay. Sige, boy. Compress na L1 lahat, boy. Mid SG. Right MP. 5, 4, 3, 2, 1. Red 1. Kay Diamante. Compress na lahat. 3, 200 PMH nga, boss. 3, 200 baba. Baba, pa mid. Yan, nag-miss. Ikot sa mid. Ready, 1. Ikot sa mid. Putang ina mga brawler yan. Islat ang puta. Ready, 1. Ano na yan, nag-live. Okay, compress na lahat, boy. Bago nalutang ka ng PO kay Chino. Balik Compress na lahat, boy. 8, 7, 6, Sa R, boy, sa R. 5. Dito muna. 3, 2, 1. MP, ready? Gago. 1. Ano ko nun? Okay, compress na lahat, boy. Huwag nyo patayin si Melby, boy. Compress na. 3, 200 PMH nga, boss. 3, 200 pa right. Ito, yung sa laser, patayin nyo nga ito. Ready, 1. Balik na. R1 na lahat, boy. Balik na, R1. O,
Okay, push na R1, boy. Gago, ano ko na BA yun? R1 na, ready 1. R1 na, boy. Sige ako, yan yun. 6, 5, 4, 3, 2, 1. MP muna, ready? Despoiler, ready 1. Ay, Gog! Ah, reso nga, boss. Meron ba? Wait lang yan. Galing baba yung tiwakal, ha? Ready 1. Boy, pareso nga ako, boy. 7 star, boy. Reso, boy. Oreso daw 7-star boy. Pabiel nga ako, boss. Wala, boss. Busy ka? Boss, reso na. Kawawa, wag na nga lang. Tangina, binabaan na. Sige, push nyo na hanggang mid, boy. Binabaan nyo na, eh. Entrance, madami. Sige, push nyo na mid. Mid na lahat. Mid, push. Ikot, ready 1. 55 ba? Yeah, 55, may pumindot. Despo. Sige. Ako, compress na lahat, boy, sa macro ko, boy. Tara, boy, compress na. 3. Pabobs nga ako. 3, 200 PMH nga, boss. 3, 200. Baba. Push na, boy! Ah, wag. L1 na, patay na, eh. L1 hanggang L2. Hanggang L2 muna, ubusin nyo muna to. L2, red 1. Papasok pa lang din yung iba. 3, 2. Yung iba, yung brawler. Ito, yung first party, red 1. Compress na lahat yan. Gago yung Palagay nyo na. spoiler pa eh. Ha? Napatay pa ako. Red 1. Tignan mo. Compress na lahat, boy. Yung 4 of diamond. Compress na lahat, boy. Okay na lahat ang party. 3, 200 PMH nga, boss. 3, 200 baba. Yan, bahaw. Mag-ups ka na lang, bahaw. Mid. Tara, pa right. Si Melby. Pa right. Ready? Mid, mid. Madami. Mid. Pumasok mid. Right muna lahat, boy. Sa right muna lahat, boy. 3, Kago! 2, Right muna lahat, boy! Hala ka. yun ah. Binilangan ko lang, boy. Right muna, ubusin nyo muna yung right, boy. Nasa mid na. Wala reso, boy. Right muna, 3, 200 PMH nga, boss. Right. Compress na lahat, boy! Compress. 3, 2, 1. Tara, pamid. Pamid na, boy. Sa pumasok. Ready na 1. Mid, ikot. Right. Naku. Ready 1. Tangina, namatay pa ako nun. Yung pares. Galix, reso kita. Thank you, te. Compress na lahat, boy. Asan pumasok, boy? Tagal mag-vacuum ni Bert. 3, 2, 1. Tara, left side, boy. Left side. Pabihin, Ganda na parang image. Ready na 1 na yan, ha? Ready? 1. Bilang natin. Pabihin. Okay, hanggang box. Dito, Mars, pabihin. Thank you. Okay, hanggang L2, boy. Pa-ready ng 1. Push. Ready 1. Okay, balik na L1, boy. Compress na L1 lahat. 3, 200 PMH nga, boss. MH, 3, 200 baba. Pa-mid, tingin mid. Mid nga muna, boy. Pa-ready ng 1. Ready 1. Okay, balagbag, boy. Cancel, boy. Tornado. Boy, galing L2, boy, ha. Galing L2, boy. Alam mo, namatay pa ako. Ang galing yun. Reso, boss. Galing L to daw yung iba. Ayun na, 8. May pumasok ka, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready? Yung galing baba, ah. May baba galing. Compress mo na lahat, boy. Sa macro ko. 3, 200 PMH nga, boss. Meron ba? 3, 2, 1. Tara, left side nga muna, boy. Ubusin nyo nga yan. Ready, 1. 3, 2, 1. Tara, balik na. Right side, boy. Oh. Right side. Huwag nyo pinush nyo. Nel, bigay mo yan, boy. Nel. Right side, boy. Right side. Push na. Para din ng 1. Ready, 1. Ayun o, Nero, bigay mo. Tangin lang yan, nag-revive. 4, Nice, one, JC. 2, 1. Ready? 1. Compress na lahat, boy. R1, compress na ulit. 3, 2, 1. Drop image nga, boss. Image muna, image. 3, 2, 1. Tara, RT muna, boy. R3. May pumindot eh. Sayang yung gold, boy. Okay po siya, R3, boy. Gago, hindi ko tinamaan yun.
Gold storage kagad boy, gold storage. Compress gold storage. Compress sa macro ko. 3, 2, 1, trapos na boy. Yeah, pabeling ako, yeah. Ready naman boy ha, ikot. Ready, 1. Yeah. BM NX66, boss. Dapat, OT, ready na 1. Boy, pasukin nyo! Ready 1, OT! O, compress muna, pareso. May reso ba? Pareso, 7-star boss. Naku, iba ni reso. Pabeling ako, yeah, Josh. Compress na muna. Yung RD tutukan mo, yung RD na FX. Ayaw talaga. Compress muna lahat, boy. Compress yung Venom. Wait lang. 3, Pa-bloodlust. 200 PMH nga, boss. MH. Yeah, 3, pa-bloodlust. 200 L3 baba, L3 baba. Tinamakan ka, boy. Yeah. Tara pa, L2. Compress L2 lahat muna. L2, compress muna, L2. 3, 200 push na. Ready, 1? Tangina, hindi pa akin yun. Tara pa, L1, boy. L1. Galing baba, pa ready na 1. Ready? 1. Palang SG. Gago na Yan na, kasi. boss, yan. Compress na 8, 7. Gago naman tayo ako. EOD yan. 6, 5, 4, 3. Okay, box na. Box. Ready? Tornado? Okay, balagbag boy. Cancel. Tornado. Ready, 1? Okay, balagbag boy. Balagbag, cancel. Isa pa. Ready? O, compress na lahat boy sa macro ko. Compress na lahat. Compress na. 3, 200 PMH nga boss. MH 3, 200 baba. So, okay. Tingin mid. Ito, yung mid muna. Ready ng 1. Ready, 1. 3, compress muna ulit sa macro ko. Saan? R1, madami R1. 3, 200 push R1 na. Flashing R1. Ready ng 1 boy ha. Ready? 1. Spoiler, nasa gilid, ah. Pansinin nyo. Isa pa. Ready, 1. Next. May naman. Si Edge, bro. Dito sa R2, ano, pre. Compress muna ulit boy. 3, 2, 1. Push R2 nga boy. Okay, push yung R2 boy. Meron ba? Wala na. Tara, balik na. R1 na. Pwede na lang. One R1. 3, 2, 1. Tara, baba boy. Pa-mid, tingin mid. Yo, ikot na sa mid. Ikot. Distansya muna boy. Distansya kayo. Pwede na ata. Ready, 1? Okay, balagbag boy. Pagka dyan boy, distansya ka agad boy. Isa pa. Play mo dyan, Del. Sabi mo sa akin sino Ready? game. Yung SG sa baba. Si 3, Marvel. 200 push baba SG. Ready ng 1. Ready, 1? Ang ina naman nitong Alexis. Tara, balik na R1 boy. Mid. Sorry, mid. Compress muna mid lahat boy. Buti rin sa mga Mid na lahat boy, mid. Pabiyay ako, Del. Pabiyay. Compress muna mid lahat boy. Compress na lahat. Okay na lahat ng party. Pabiyay nga ako, pre. Pabiyay. 200 PMH. Lebs. Si Boss J walang MH, pre, pa MH na lang. 3, 200 right side na boy. Gagawa kayo drop ng drop rate. Paganda si Bostino. Ready ng 1. Isa pa. Ready, 1. Oo, naka city pa. Wala akong MH, pe, Josh. Gagawa kayo drop ng drop paganda si Bostino. Tara, pa R1 na. R1 na lahat boy. R1. Saan nakapaklebs? Compress muna lahat boy. Okay, compress na kayo, pre. Yung party ko, pre, para may Saan nakapak? Lalabas pa. Pabiyay nga, boy. 200 pamid. Pumasok na. 8. 8, 7, Para si Kuya Josh, walang image, ah. 5, 4, 3, 2, 1. Yung MP ha? Yung red 1? Solo MH ako kay Josh, pre. Hindi para makakapag. Tingnan mo, namatay pa ako. Isa pa. Red 1? Si Wet, pre, pansinin nyo, pre. Na likod ha, red 1? Si Direso ko, ano? Gogo ka. Pasok ko na lang, Ar. Ay, Pareso pasok nga na ako lang. boy, pareso. May reso ba? Kaya na! Silutin mo Gagaling yan! agdaan, red 1? May reso ba? Kaya ba? Meron. Okay, compress na lahat boy. Compress na mid lahat boy sa nakapaklebs. Left. Pumasok na. 3, 2, 100 PMH nga boss. 3, 200 left side. 5, Ano napunta pa? 4. Yun? 3, 2, 1, ikot, mid, red 1. Okay, balag magka-cancel agad boy. Okay nang ina mo. Hindi pa pumas. Arto nga, Del. Biyay mo. 3, nga. 2, Ay, L2 pala, L. 1, tara pa L2. Push, Sino dyan? Si Romel. push, ready? 1.
Ready 1. Gago, di ako abot. Tara, balik na. Yan yun. L1 na boy. Gonna Nag game area, SGMA. Sige, Nabiyay mo ba yung Nero? Galing hagdaan, ready 1. Ito yung nabigay ko si Romel. Ayun, Combos muna, L1 muna lahat, boy. Ayan pa. L1 muna lahat. 3, 2, 1. Tara, baba. Tingin mid. Pareso kami dito. Tara, balik. Par. Push. Bagot. Subert na rin. Push ka agad ba yan? Push. Ready 1. Tito Mar, sorry, cooldown damage ko. Ah, ako subert yung nares. Gago, na double dead ako. Ay, sitaw. Tapos. Walang EPS yun par. Combos na lahat, boy. 6, 3, 2. Sila din spoiler. Ready 1. Tara, Arta. Combos na R1 lahat. Ayun, galing hagdaan. Ready 1. Si damage ko. Combos na R1 lahat muna. Combos muna R1 lahat, boy. Mid R1 lahat. Combos muna R1, boy. Wait lang, namatay ka party ko eh. Combos muna saglit, boy. Wait lang. Pasukwad. Dikit na kagad, boy. 3, 200 damage nga, boss. Damage. 3, 200 baba. Pamid, tingin mid. Ikot ka agad. Ikot. Ready? 1. Okay, balag mo, boy. Ready, 1. Okay, West. Best life. Combos muna lahat, boy. 3. Saan? Left SG. 3, 200 baba. Palip na. Baba. Ayun na, ready na 1. Ready 1. Tangin na. Combos muna lahat, boy. O yung mga magre-reso-reso nyo ako. Combos na, L1 lahat, boy. L1 na lahat, boy. Dalik sa L1 mo. 3, 2, 1. Tara, baba. ABA Ray. Tara, pamid. Ready na 1. Picker. Ready? Push. Ready 1. Tutong ina. Push. SG. Okay, balagbag, boy. Okay, galing ngagda, Ready 1. Ingin mo, dito mama sa M4 gag. Galing hagdan, boy. Ready na 1. Ready 1. Tara, parwan na. Push. Pabiyay nga ako, Nel niya, no? Sa likod mo. Nero. Okay. Tara, dito na R1 na lahat, boy. R1. 8, Tele ako. 5, 4, 3, 2, 1. Ready? Tornado? Nakapal sila dyan, gago wag. Okay, BA mo lang Okay, yan. dito lang, boy. Dito lang. Ready na 1. Ready 1. Dito muna. R1 muna lahat, boy. Ready 1. L1 MP R1 muna lahat, boy. Nice one, Nel. Tito Mar, sumikit ka sa Isa pa, ready 1. Combos na lahat, boy. Combos na. 3, 200 PMH, boss. MH. 3, 2, 1. Tara, baba. Pamid. L ano ah. Pumasok sila ng L ah. Ito na, ready na 1. Ready 1. Clear tong mid pre. Pamid, tara pa L1 na, boy. Push na L1, boy. L1, push. Push. Ready na 1. Push. Ready 1. Okay, push. Gag. Hindi naka-cancel yun. Hindi pa MH. Compress mo na L1 lahat, boy. Ay. Compress mo na L1 lahat, boy. Compress na L1. L1 na lahat, boy. Compress na L1, boy. Ay, gago ka. 3, 200 MH. MH na, boy. MH. 3, 2, 1. Tara, baba. Pamid. Eh, galing laser. Okay, galing laser, boy. Pamid. Push na mid. Pamid, boy. Ready na 1. Push. Ready 1. Okay, ubusin niya, boy. BA mo yan, Nel, yung lane. Ito, Nel. Akit kayo dito, boy, sa mid, boy. Combos na sa mid lahat, boy. Boy, pa-MH nga ako dito, boy. Per-beat. Pa-BA. PMH ako kay Josh Presidio. Combos na lahat, boy. 3, 200 PMH nga, boss. 3, 200 baba. Pa-right side nga, boy. Ayun na, laser. Ready 1. Tara, pa-mid. Par. Push na, boy. Push. Nako. Arto nga, boy. Ito na, kakapasok lang ha. 8, 7. 7, 6, 5, 4, Ikot sa R1, boy. Ikot. 1. Pwede na yan ha. Ready 1. Gago na mo. Gago, namatay pa ako dun. The fuck? Pareso nga ako, boy.
Compress na R1 lahat, boy. Compress mo na R1 lahat, boy. 8, 7, 6, 5. Diyan muna R1. 3, 2, 1. Ready? 1. Tornado. Tornado. Balagbag, boy. Ready, 1? Ang wala kang ipatay doon. Pinatay mo FPS. O hayop. Macro ko na lahat, boy. Macro ko. Pababs ako, boss. MH okay kayo, Josh. Yeah. Hindi na may MH. Pabay. 3, 200 PMH nga, boss. PMH. Ay, nawala. 3, 200. Baba. Pamid. Ready na 1 sa mid. Ready 1. Ito si basic ko. Saan yan, Nel? Sa laser. Patay ka, JC. Compress na lahat, boy. Compress ko na. Ah, nabi. Milbe, huwag ka dito, Melby. Compress na. 3, 2, 1. Tara, baba. File. Wala doon. Ready na 1. First target. Ready 1. Yeah, push ka hanggang L2, boy. Push tornado, boy. Isa pa. Ready? 1. May image ka, boy? Tara, 3, 2, 1. Tara, balik na L1, boy. L1 na lahat. L1 na. Ikot sa L1. Ready? 1. 6, 5. Ayun na, yung mga archer ha, ready na 1. Ready? Sino nabigay mo dyan? 1. Si Romel nabigay ko, si Romel. Likod. Tara, Ikaw balik nabigay na. ka na. L1 na lahat, boy. L1 na lahat, boy. L1 na. 3, 2, 1. Drop image nga, boss. 3, Yung 2, JX. pa-image si Picker, boy. 3, JX. kontra pamid. Yung FS. Pa-image ka si Picker, boy. Papasok pa lang. Pamid, wala. Tara, pa-R. Yun. Okay, push nyo na, boy. Nauna na kayo, eh. Okay, push hanggang R2, boy. Ready 1. Okay, hanggang R2, boy. Push. Ready 1. Yeah, balagbag, boy. Ubusin yan. Push na R1, boy. R1 na. R1 na lahat, boy. Ikutan nyo. 5, 4, 3, 2, 1. Push. Ready 1. Yeah, dito na lahat, boy. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sa Phoenix, ha? Ready? 1. Dito na lahat, boy. Macro ko na lahat. 3, 2, 1. Tara, baba. Eto, boy. Ubusin nyo to. Ready, 1. Yeah, yung pamid, ha? Ito na, push galing L1, boy. Push. Nabigay na ito, boss. Yan, yun. Push hanggang L1. Ay, mid na ka pumasok, mid ah. Compress muna, boy. L1 muna, boy. Lahat. Pumasok. Pasok lang. Hitable Compress na na. pre. 3, 2, 1. Tara, baba. Pamid. Hitable na yan. Ready na 1, na push. Ikot kayo, boy. Ready? 1. Yung nasa dulo. Yung patay na pala. May balagbag, boy. Busin niyo yan. Compress na sa macro ko, boy. Pabay ako, boss. Compress na lahat, boy. Rebit nga ako. Pabay. 8, 7, 6, 5, Rebit. 3, Tapangan. 2, 1. Tara, R1 na lahat, boy. Huwag nyo na, habulin. R1 na. Okay na. Push hanggang R2, boy. 8, Hit premit. 7. Push. Ready? 1, 5, 4, Si Serex yung nabigay ko dyan, pre. 2, tara, balik R1. Ready, 1. R1, push. Likod natin, ha. Ready na 1, ha. Ready? 1. Okay, hanggang down, boy. Ay, wow. Tara, push na mid, boy. Push. Pamid. Matay ka sa tornado, boss Jay. Mid 1. Gago ka, wag. Tornado yun, dami. Nakaligtas ako. Mid na lahat, boy. Ikot kayo, mid. Ikot na yung mid. Ikot. Okay, pasok ka lang. Okay, ikot yung mid, boy. Ikot yung mid. Compress na mid lahat, boy. Compress muna saglit, boy. Asan, Lebs? Left. 3, 200 PMH ka, boss. MH, pabay ako, boss. MH, BA, repeat. 3, 200 pa, left na, pa left. L2 yung iba ya. Ito, nasa laser si basic. Yan. Ready? Tangina mo. At ka, push nyo, push. Para din naman, ha. Wala man lang pa ako doon. Sabihin mo na Ready? yan. 1. Nabigay ko na si Nero. Okay, balik na, L2 lahat. 3, 2, 1, tara L1, boy. Tinanggap na yung katotohanan. Nag-SP ang puta. Bado. Ito, boy. Ito, ha, para din naman, ha. Red 1. Marunong mag-shockwave ang puta.
Bigay mo ulit. Lang, wala tayong MH. Seven. Ah, 6, Ako muna. 5, 4, 3, Wala, puro Two. brawler to. 1. Ready, 1? Nabot kaya. Compress na lahat sa macro ko. 3, 200, baba. Image na. Baba, pa-mid, tingin mid. Yung mid muna, boy. Ready, 1? Hindi naman pala Yeah, tayo wag kakain ng yun mga na si Melby. Tara, baba. 3, Right 2, 1, tara, pa right. Push na kagad, boy. Abot to, image, boy. Push. Ready, 1? Dito pre, sa L2 ah. Yeah, push hanggang R2, boy. Ready, 1? Go naman tayo. May sinabigay ko na yung R2 pala yun. Yeah, R1. Balik kay R1, boy, ah. Nabos si Kuya Josh. R1 na lahat, boy. Ito. Hindi nabos si Kuya Josh, pre. Compress na R1 lahat, boy. Pati si Boss J. R1 na lahat. Okay na lahat ng party. 3, 2, 1. Tara, baba. Pa-mid. Tingin mid. Si JC. Mid. Wala. Tara pa. Left. Ito, boy. Cut nyo to. Ready ng 1. Ready? 1. Pwede na. Dapat pa SG yan. Gago, sorry Melby. Di na makaka ng Oti, tornado. di spoiler, pre. 28. Okay, dito muna. L1 muna lahat, boy. L1. Ready ng 1, ha? Ready, 1? 1. Itabal na. Ina mo, wrong lord. Okay, balag pag, boy. L1. Ready, 1? Baker, galing. Ayos mo, Baker. Walang pre, putang ina na. L1 lahat, boy. Tira ko. Okay na lahat. 3. Ubus Kontra pa image nga, boss. Ilan oras yun? Image, boss. 28, 3 28. kontra baba. Pa push. L3 na. Pa-BL ako? Sino pa? L3 push. L3, boy. Muna tayo sa kanila. Push L3, boy. L3 muna, boy. L3. Okay, gold storage, boy. Tara, 3, 2, 1, tara, push Baker. Push Baker. Ready na 1, boy, ah. Ready? 1. Tara, baba. Patay. Compress na lahat, Pa-BL boy. na ako, boy. Pa-BL. Compress macro ko. 3, compress muna saglit. 3, sige. Compress muna ulit. 3, 200 PMH Backstop nga, pa boss. dyan, Gills. May backstop. Image, boss. Bigay nyo to. Si 3, 7, pre. R3. Sali ako ng PT nung 7, pre. R3. Parto. Push R2, boy. Push. Hanggang R1. Ready, 1? Yeah, push R1, boy. Push. Diretso. Tornado. Ready, 1? Pabihin nung Nero, boy. Okay na. Chill lang yan. Yung slim, ha? Ready na 1. Ready, 1? FS nun, di man lang pinansin. 5, 4, Abot na. 3, Inabot Two. ko, Boss J. Inabot ko, Boss J. Inabot pala. 1. Ready, 1? Okay, balag good boy. Ready? 1. Yeah, box lang. Balag sa box, boy. Ready na 1. Patay ako. Ready, 1? Nabihin na yun, M4. Nabihin na yan si NSR. Macro ko na lahat, boy. R1. Compress na lahat, boy. 3, May kapos na dyan Two. R1. 1. Drop image nga, boss. Image, pabay ako. Bay mo Wait, to. 1 tara, bay. Mid. Patay na ako, pre. Mid muna, boy. Nakatapak sa mid, pre. Oy, Pinoy, pre. Nakatapak sa mid. Tara. Compress na dito, boy. Mid lahat, boy. Wala. 3, 2, 1. Tara, left side na, boy. Gago, nasa na FS natin dito. Wala Left FS. side push. CD sa akin. Ito, boy. Ready na 1. Wait lang, Ready, one. lang. Walang image, oh. Okay, balag pag, boy. Gago yung joke. Hindi kasi ito, ah. Ready, 1. Okay, hanggang L to, boy. Ang nag-city. Thank you, Okay, Tay. balag ba hanggang L to, boy. Uy, gago. Drop down city. Tagay na yun. Compress na L to, boy. 3, 2, 1. Tara, baba L1. L1 na lahat, boy. L1. Hindi na ako makapatay. Ayun na, pa ready na 1 sa L1 box. Ready, 1. Hindi ako makapatay. Compress na L1, boy. 3, 200 PMH nga, boy. MH, 3, 200. Baba. Damage kami, pre. Tingin mid. Gago. Saan ka papasok, Gills? Mid. Sino Si may Jills. epic? Gago sa si Jills. Pasok ka mid, Gills. Ikot lang, ready na 1. Ready, 1. Nawala si JC, gagi. Bay mo nga to, Nel.
Walang pre. Okay na, patay na. Compress na lahat. Dikit ka Compress muna. na 3, 2, 1, tara. Push right. Right, 3, 2, 1, tara. Push hanggang R2, boy. Pumasok nocturnal sa R1 ah. Kakapasok lang pa TNS pre. 6, Pagbalik, hitable na yan. 5, Tara, balik na R1, boy. Wala. Par1 muna. 2. R1 muna lahat, Pwede boy. na yan, ah. Yung OT ng nocturnal, sabihin ko na yan, patayin niyo muna. Thank you. Okay, push mo muna R1, boy. R1 muna lahat. R1. Red 1. Uy, tangay na mo, Bert, ni-revive mo. Pasok lang pre. Gago, kala ko nandun pa kayo. Uy, gago. Saan ako pumasok? Compress na R1 lahat, boy. Damage na Hindi tayo. man ako pumasok, gago. Sige, puntahan kita. Compress muna R1 lahat, boy. Nga pa baba. 3, 200 PMH nga, boss. 3, 2, 1, tara. Baba pa mid. Gago, wala kang BL. Mid, tingin na R. Left. Diretso na, boy. BL, Kuya Josh, cyber. Ready, 1. Wala. Gago ka. Pareso, boy. 8, 7. 7. Paribit nga ako, par. Pareso, boy. Wala. Galing L2, galing L2 muna. Red 1. Galing L2 muna, boy. Yung L2. Hitable na yung bilog, ano? Oh, yung box naman. Pare din ng 1. Nero, box kagad, boy. Nakabayin na to. Yung box muna, pare din ng 1. Galing L2, ready 1. Gago, double din. Galing L2, boy. Red 1. Ang ina mo, mali pa yung natutuwa. Pasok L, boy. Pasok kayo, L. May reso ba? Ito kayo may mix na. Compress na. Ayun. Sige kami makakapatay pa yan Oh. para. 3, 2. Tapos, Ready 1. may Tapos na, nakarapat boy. Hindi naabot siya. Compress na lahat muna, boy. 3. Pa-BL ako, Pabay boy. ako. Pabay muna. Pabay. 3, Kasi na may MH 2, kay Kuya 1. Tara, Josh. baba. Mid. Sige di kami Kuya Josh. Sorry. Si Para pa. Gago. Right. Kay Kuya Josh, gapang ka lang, susundan kita. Ready na 1. Red 1. Walang makilam po. Galing L2 R2 ready? Push. Ready 1. Namoy, naabot kami sa likod. Gago. 5, 4, Pihin nyo yan boy, hindi nyo makapatay yan. Eh, pasok ka ng R, Kuya Josh. Ay, gagsi. Dami Okay, R1. Dami sa R. R1 lahat, boy. Basta Melby, sundan mo kayo SG. Ready na 1. Brawler. Compress na R1 lahat, boy. Ako muna, te. Sila di spoiler papatayin yan. Ready 1. Compress na 3, 200 PMH. 3, 2, 1, tara, baba, pa mid, tingin mid. Mid, ready 1. Magpaparte muna kayo para sa Yung mid, ready 1. 3, 2, 1, tara, left side. Oy, Pinoy OT at Left side muna, left. Tara, push L2, boy. Push na L2, boy. Pa L2 tayo. Push mo na L2, ayan pa ready na 1. Push, ready 1. Ang talagang milser ang puta. L2 muna lahat, boy. L2 muna lahat, compress. Sabay-sabay na, boy. L2. Compress na L2 lahat, boy. 3, 2, likod, ready 1. 3, 2, 1, tara, push na. Push, pa L3. L3 na lahat, boy, L3. Anong oras yan? 30. Compress muna, gold storage, boy. Gold storage lahat, left and right, ha. Boy, L3 na lahat, boy. L3, gold storage. Tangina talaga. 3, 2, 1, tara, push na, boy. Push, left and right, ha, ready 1. Naunahan na yan, boy. Left and right, boy. Balag magagad. Push, OT, boy, OT. OT kagad, boy. Para din na 1. Ready 1, OT, boy. Gago, nakuha. Hindi siya da. Walang CD, bill ka nga, boy. Kaya Chino, pabilaw CD dito. Wait, Bigyan mo muna kasi ng gold dyan, boy. Oo nga. Ay na, bibigyan ka naman eh. Okay, pasok na right, boy. Pasok right. Sino ba kumuha kay Pinoy? 5. Oy, Pinay. Dito, box muna lahat, boy, ha? Box muna lahat, boy. Box. Ready? Ready na yan, ha? Okay, tornado agad, boy. Okay. Okay na lahat ng party. 3, 200 PMH nga, boss. 3, 200 R3. R3. Basta muna ta. May MH ka, Jill?
Gold storage lahat, boy. Boy, Archer, unahan nyo nga, boy. Archer. Likod natin mga Archer ah. Push. Push na, boy. Huwag nyo na lingunin. Dito na, gold storage lahat, boy. Ano nga likod nga, Nel? Bigay mo nga yan, Nel. Three. Yung Romel. 3, 2, 1. Tara, push na, boy. Push. Left and right, boy. Ready, 1. Gago, di Sige, mo. naunahan yan, boy. Push. Nakapula kasi si Romel pa. Okay. Likod, Support pre. yan, hero yan eh. Rebs, pindutin mo na, boy. Wala. Likod, ready, 1. Okay, dito lang. Ay na, meron sa gitna. Puti na. Bitin na Puti mo, image boy. niya. Oh, Dito na tayo lahat, boy. Dito muna lahat, boy. Pasok ka sa gilid, boss Jay. Ito. Dito na muna lahat, boy. Pabay nga ako, boss. May cyber, wait lang. Boy, mga nagpapa-MMR, boy. Galaw na kayo, boy. Piyo lang, boy, ha? Sabi ko, piyo lang, piyo lang, piyo lang. Wag muna, dito lang muna, mga city, boy. Wag muna makulit, boy. Ilang percent? Nasa R3 na sila, pre. Nasa R3 na sila, pre. Okay, dito lang. Pwesto na, boy! Pwesto na, pwesto na, pwesto na, pwesto na. Ay naman, na-BA ako. Gagawin ah. Naku, namatay si Nene. 20. Okay, pwesto na, left and right, boy! Ilan percent, Lebs? 80. Sige. 3. Sige, dito lang, boy. Pa-out na yan. BA ako. Di ako pwedeng lumabas. 95. Sige. Ayun na, papasok na yan, boy. Pa-ready na 1. Ready 1? Luwa. Okay, Compress. compress nga muna lahat, boy. Ako muna, Compress para, muna lahat, boy. Compress, boy. Saan pumasok, boy? Tara, close natin ulit. Right. 3, 2, 1, tara, R3, boy. R3. Baba, R3. Tara, R2. Compress muna R2, boy. Compress R2. Taglit, compress muna R2. Sino party 3, 2, 1, tara, baba, para 1. Saan ka, boy? Push. Pa-ready naman, boy. Push. Bigay mo ako, Nel. Bigay mo ako. Ready 1, target. Ando, sige, Okay, push, boy. Tornado, boy. Gago. Push, tornado, boy. Balagbag, boy. Okay, balagbag, boy. R1, boy. Pares, boss. Meron. Okay, revive na ako, boy. At ako na. Oh, Hagdan niya. sige. Compress muna sa lahat, boy. Saan pumasok, Leb? Sar ka. Wala pa nasa. Para. Mid. Compress muna lahat, boy. 3. Saan? Left pa. 3, 2, tara, baba, palip tayo, boy. Okay, boy, wag na natin pa-argyan yan. Tara, pa-push na, left, boy, ha. Ready, 1. Okay, balagbag agad, boy. Tornado push. Bigay mo. Puta na yung lagi pa rin ako. Push nyo na, boy. Push nyo na kagad, boy. Boy, wag na magtira ba? Epes lang sa likod, boy. Hagdan ako, te. Okay, dyan na kayo, boy. Likod. Pasok left, mga naman tayo, boy. 45 ata. 45, 47, sige. Compress na lahat, boy. L1 na lahat, pasok na kayo, boy. Papatay ng OT, boy. Ready, 1. Compress na lahat, boy. Okay na? 3, 2, 1, tara, L2 na. Push na L2, boy, push. Push na L2 lahat, pa L3. Payment si Bert, boy. Ako inaabot. Sige, push na. Push na, gold storage agad, boy, ha. Go, tite. Ay ba titi mo? Gold storage muna lahat, boy. Boy, gold storage. Walang sumusunod ang putik. Walang image doon, pre, sa likod. 3, 2, 1, tara, push na, boy. Push na. Dito lang, kahit konti lang. Ready, 1. Push, boy. OT, boy. OT na, patayin nyo na, OT, boy. Ready, 1. Pareso nga, boy. Pushing nga. Yeah, tingin likod nyo. Pwesto na muna yan. Teams, ready, 1. I-cancel nyo, boy. Pareso, boy. Ano mag-revive, pre? Compress ka, gago. Buhay na pala. Sorry. Compress na lahat, boy. Saan pumasok, MP, boy? MP, ayan na, may SD pa. Compress muna. 3, 2, 1, drop image nga muna, boy. Dito na muna. Pwesto na, huwag nyo nalabasin, boy. Compress na dito, boy. Huwag nyo nalabasin, boy. Dalawang guild dyan. Talaga, ang kukulit nyo, boy. Left and right muna tayo, boy. Pwesto na, left and right, boy. Wait lang, boss Jay. Pabigay ako, pre, pabigay. Kay Ray na lang. Left and right lang, boy. Pwesto lang. SD mauuna dyan, ha. Pwesto lang, boy. Pwesto lang. Pre, lahat nung nandyan wala sa MF, pre, ilabas muna kayo, pre, ha. Apak lang kayo dyan, pre. Mababasag kami dito. Ready lang kayo dyan. Ayun na, SD, boy, ha. Ready na, 1.
Bigyan niyo yung mga Sige. brawler ng mga SG. Kaltok lang sa EPS boy, kaltok, wag magtira boy, kaltok lang. Ready one? Walang off yan. Patayoti. Sige, Combres lang, dito lang. Ayun na, pupush na SG dyan ha, para din ng 1. Pwesto ulit. Ready one? Kaya ako bahala, boss. Yep. Tira back lang boy, tira back lang, dash. na itong mga pre, makakapasok boy. Okay, lahat ng nasa labas, pre. Pasok na kayo, pre. Aangat kayo ng MF. Pasok kayo. May SG pa dyan boy, may MP pa dyan boy. Lahat ng wala sa MF, pre, pilitin nyo umangat dito. Okay, magresto lang kayo boy, mga nagpapa-MMR boy. Konti lang namin dito, oh. Dami sa baba eh. Combres muna, pa-image kami boss. Pre, huwag kayo dyan, uy. Huwag kayo sa gate. Left and right lang boy, pwesto boy. Ito mga food trip, oh. Bert, umalaw ka na boy. Libs, lang ka lang, Libs. Okay na ako dito. Ako, mas okay yan, safe. Safety first. Nakapondo na. Ina mo, mauuna ka ni Jin. Baka mauna yan. Kahit bigyan ko pa ng plus 1k yan eh. Sige nga. Ang yabang ang pota. Combres muna boy, pa-drop image ka na boss party ko. Sige nga. Image nga boss. Ilan na ba yung MMR na dito? 1490. Putang ina mo, nakakahabol ka, ah. Very good ka. Gago, may droner yan eh. Kupal ka, ah. Basta pagka naging top 1 ka, pre, susunod mong guild sa Oy Pinoy ka na. Wag nyo hit si Melby boy, wag nyo hit yan. Wag nyo hit boy. Lalaro na ngayon sa kabila eh. Kasi nasa kabilang guild yun. Gago, nag-miss. Gago, Gago, pinatay nyo. R3 ah. R3, Sige lang. R3. Okay, pwesto na, left and right boy. BA daw si Jills. Okay, ubusin mo. Ang dami sa ano. Sino kasi? Gagi. Pwede wala pa palang BA yung ano na BA niya na Lapuchay. Ayun na boy Ayan ah. na. Pakit Left and right na. boy. Left and right. Yan, Yung pwesto yan. nyo. Ela, Ela, wag ka dyan Ela. boy. Dab smash. Dub smash. Putang ina. Old school ka, boss ha. Yan boss. Ang Yan, inang old school yun. Gen Z ka ba? Ay, nasa kare. Ay, nasa kare. Nilusis tsaka Papatay yan, lang boy. boss. Okay, magbita-bita dyan, magpwesto kayo, umalis kayo dito Sorry. sa akin, gago kayo. Pag ako na tornado dito, poking kayo, babacuumin ko. Raymid tayo rin. Ayan, Gawin na. Kaltok lang, Basic kaltok na lang, bacon yan, si basic na kaltok bacon lang, yan. red one. Kaltokan nyo lang boy, yung mga archer boy. Yung PP oh. May nag-OT. Yung OT na Isa bacon pa. na, bacon na. Ready? bacon na. One. Wait lang, Jill, Gagi, wala akong MP dito. Hindi spoiler, umihit na nga. Huwag kayo kasi dyan boy. Red one. Tangina kasi nasa pinto ang Tutong anong sync yun. Tusok. Compress na boy. Ayun na, red one. Boy, wag na kasi kayo sa labas. Boy, tatamaan yung kabila oh. Namatay si Melody. Kaninong Hepes to? Reso. Reso niyo si Melby boy, natamaan na. Sa'yo, Tito Joey. Nasisitaw boy, pareso boy. Ako eh. Pareso si Sitaw. Epis namin boy. Set may MP, kaya pa akong MP. Nasaan ka? Pabi, Dito mo. Ito, Macro, maliit yan, macro. boy. Okay lang yan, ito. Dito, macro ko. Likod, yan. Si Sitaw, pareso boss. Dito sa macro ko. Pareso Ayan nga na. yan, boss. Ayan Left and right, na. first ulit, boy. Full way bullet to. Left and right, pwesto lang, boy. Ba't Ay, image nga kami. Image nga party namin. Ayun na, ready? Ayan na, pushing. Pabihin nung OT agad. Patay ako. Patay na OT nila. Ay, nadamay na naman. Ay, dalawa buhay nating Hepes. Pares. Uy, Basag okay, dami tayo. si Zed. Ba naman itong mga to, nang dadamay. Bumangon ka, Nel. Oo, wait lang. Image nga, boy. Boy, pareso din si Melby dito, boy, oh. Oh, si Tito Joey, reso nyo dito, oh. Bago, kawawa na to. Okay lang yan. This is just a game. Eh. Wait, Image nga, boss. MH, boy, party ko. Ayun na, ready na one. Sabi nga nila, enjoy the G. Wala na patay. Back na, tira back lang, boy.
Just enjoy the fucking G. Patay na naman si James par. Ay lang, ulitin nyo. Kay Joey, medyo nabulol yung una eh. It's just a game. Ayun na boy, MP, left and right ulit. Huwag na lumabas, boy. Ano? Umalis ka dyan, Ako po, TD King, grade 1. Si Nagawa nyo, boy. Bihin nyo to, bihin nyo to. Okay na sa basic. Ano, Maki, nocturnal. Kinari 1. Wait lang. Yeah. Nahanting nyo nocturnal si Maki ah. Kupalod kayo ah. Nahanting nyo yung guild ni Lingua. Hindi pa pala. Buto kayo dadan. Joy the G. Baka maka. Compress, MH. Compress na, MH boy. 3, 2, 1 MH nga, boss. MH. 3, 2, R3. Push. Baba. Lang gago, lalagyan ako sa trabaho, Bert. Kung nakaya mo na yan, Bert. 1 minuto na lang. Tara pa, baba. L1, R1 na. Bay mo nga to. Okay, Push R1 boy. Push pa R1 boy. Ina mo, makulit ka. Okay, tara. Compress nga, MH nga. MH, meron ba? 3, 2, baba boy. Baba. MH nga. Bay mo to, Te Alex. Simon. Tara, pamit. Patay Yeah, ako, wala shit. kang image. Shit. Pamit. Red 1. Push. Na, baba. Ready? 1. Shit. Joy the G. Gogo. Let's make some Just enjoy G. the G, bro. Sabi na eh. Okay nga na eh. Just enjoy the G, bro. Fuck this game. MH boy. Sitaw pa, MH nga ako, sitaw. Ah, wala na pala. Wag na. Boss, sabi. Boy. Tapos na ba? Tapos Top na. 1, top 3, top... Ang inalib kaya ako ng guild, patayin ko kayo lahat. Huwag kayong titira. Bago siya. Pumasok pala sa M4 ng top, oh. Ay, si Jin. Top 7, Bert. Panis. Ano, Eh, magbibigay ka pa plus? may nabisil pa pala. Boy, may South DPS, boy. Oy! Uy! Tila. Ah, Wakas, ito na ang aking paghukom. Wow! Daw sabi ni ninyo. Wow! Ang dami ng W par. hmm. Kay Gino, sumasagot kay Gino. Ikaw na. Uy, putang ina mo. Sige. Una ako. Oh. Pagkain ko lang. Grabe naman yun, boss. Grabe naman trash talker yung boss. Lagi. Ay. Asan ka to? Hoy, sahod. Boss, anong Hinahanap- oras yung sahod? hinahanap ako ni Ano na Bert, yung par. boss? Time card ko, boss. Bago alam. Buti pa yung takalo. Ah. Let's make the G. Let's enjoy the G. Just enjoy the G, bro. Ayaw kaya? Natutulog na kami. Iyak na naman yan. Sana all! Naka-makeup! Sino? lang, Tama ka na. nakakita ako. Sige, okay na. Naalis ko na yung replace ko na 5mm. Sana all na kami. Upal! Eh, si Joel pala yan. Gago. Alam ko si Boss Gino. Magkamukha kasi pangalan. Note pad. Hey, let's enjoy the G. Gago. Sana Gago. all. Business owner.